একজন কবি বলেন, লা ইলাহা और इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, ला इलाहा और इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, देखिए क्या रंज है कुदरत की इस पैगाम में, आबे जाफा गैर मुमकिन है मोहम्मद की कसम, एक नुक्ता के भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में। कवि बोलते जाच्छेन, ला इलाहा और इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, देखिए क्या रंज है कुदरत के इस पैगाम में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালিমাটা যে লিখেছেন, কালিমার ভিতরে একটা নুক্তাও নেই, নুক্তাওয়ালা একটা হরফ দিয়ে এই কালিমাটা লেখেন নাই। কবি বুঝাইতে চাচ্ছেন এটা অত্যন্ত পরিপাটি সুন্দর এমন একটা ধর্ম, যেই ধর্মটা আমাদের পালন করা আবশ্যকীয়, এই ধর্মটা আমাদের খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার।